Goeiedag. Smakelijk eten. Olá. Bom apetite. 您好，您的外卖到了，请慢用。أهلا بيك. بالهنا والشفا. Bonjour monsieur. Bon appétit. Hallo. Guten Appetit. Γεια σας. Καλή όρεξη. नमस्ते, आपका स्वागत है। भोजन का आनंद लीजिए। Selamat pagi, ini pesanan Anda. Selamat makan. Buongiorno, ecco il suo ordine. Buon appetito. こんにちは、お待たせいたします。いただきます。 Hola, buenos días. Buen provecho. السلام عليكم. بالصحة. بالصحة. Hallo. Eet smakelijk. Hei, her er matleveringen din. God appetitt! Olá, boa tarde. Aqui está o seu pedido. Bom apetite! Здравствуйте. Ваш заказ. Приятного аппетита. 안녕하세요. 맛있게 드세요. Hola, buenos días. Buen provecho. Hejsan! Här är din leverans. Smaklig måltid. Grüezi, ich wünsche Ihnen eine schöne Lieferung. Eine gute. Sawasdi krab. Than hai aroi na. Merhaba. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Hello, there is your delivery. Enjoy your meal. Xin chào bạn. Chúc ngon miệng. Chúc ngon miệng.